رجع الإخوة السبعة إلى بيوتهم ركضا، وكانوا يسكنون بيوتا متجاورة وكلهم متزوجون. فطلب كل واحد من زوجته الذهب الذي تملكه من أقراط وعقود وسلاسل ودمالج وخواتم ومشابك وأبازيم إلى آخره. Les 7 frères rentrèrent chez eux en courant. Ils habitaient des maisons voisines et tous étaient mariés. Chacun d'entre eux réclama à sa femme l'or qu'elle pouvait posséder. Boucles d'oreilles, pendentifs, sautoirs, chaînes, bracelets, bagues, broches, fébules, etc. لكن الزوجات تمردن، إلا أن أزواجهن هدأوا من روعهن ووعدوهن بحلى أكثر وأجمل. عندما نحصل على حمار جحا العجيب الذي يحول ما يأكله إلى نقود سنصبح أغنياء، بحيث نستطيع شراء كل الحلي التي ترغبنها. Les femmes regimbèrent, mais les hommes les rassurèrent en leur promettant d'autres bijoux, plus nombreux et plus magnifiques. Quand nous aurons l'âne extraordinaire de Juha, qui transforme tout ce qu'il mange en argent, nous serons tellement riches que nous pourrons vous acheter tous les bijoux que vous désirez. جمع الإخوة السبعة حلي زوجاتهم في كيس وحملوه بسرعة إلى جحا، فأعطاهم جحا الحمار مقابل الكيس. وقبل ذهابهم نصحهم قائلا: إن حماري رقيق وحساس، اهتموا به، لا تطعموه إلا ما طاب. وعند حلول الليل، الفترة التي يصنع فيها حماري أكبر كمية من النقود، اتركوه في غرفة منعزلة ومفروشة ببساط حريري، لا تزعجوه أثناء عمله. انتظروا الصباح لجمع المال، سيكون هذا الحمار مصدر ثروتكم. Les bijoux rassemblés remplirent un sac que les 7 frères portèrent en toute hâte à Juha. En échange, il leur céda son âne. Et avant de s'en aller, il leur conseilla: Mon âne est délicat et susceptible. Prenez bien soin de lui. Ne lui présentez que des nourritures de choix. Et la nuit, c'est le moment où il fabrique le plus d'argent. Couchez-le dans une pièce à part, sur des tapis de soie. Ne le dérangez pas dans son travail. Attendez le matin avant de ramasser l'argent. Cet âne fera votre fortune. تشاور الإخوة السبعة
على أفضل طريقة لاستغلال الحمار، فقرروا برنامج مناوبة يقتضي بأن يحتفظ به كل واحد ليلة في منزله، وأخذوا بعين الاعتبار فارق السن، أكبرهم يأخذه في الأول وأصغرهم في الأخير. رجع الأخ الكبير إلى بيته برفقة الحمار، وحسب توصيات جحا قدم له ألذ المأكولات من قمح وشعير محمر وتين مجفف وتمر وفطائر مغمسة بالعسل وكعك بالزبدة. Les 7 frères discutèrent de la meilleure manière d'utiliser l'âne. Ils décidèrent un roulement. Chacun d'entre eux devait le garder une nuit dans sa maison. L'ordre retenu correspondait à l'ordre des âges. L'aîné le prendrait en premier, le plus jeune en dernier. L'aîné des 7 frères rentra donc chez lui avec l'âne. Et suivant les recommandations de Juha, il lui offrit les nourritures les plus savoureuses. Du blé et de l'ogre grillé, des figues sèches et des dattes, des beignets trempés dans le miel et de la galette au beurre. وفي المساء أدخله حجرة مغطاة أرضها ببساط حريري، ثم أغلق الباب بالمفتاح وقال لزوجته: سنحرس هذا الباب، من يدري قد يأتي لص ليلا ويسرق حمارنا. جلس الرجل وزوجته أمام الباب مترصدين. مرت الساعات، وفي منتصف الليل سمع ضجة قوية في غرفة الحمار، فنصت طويلا. كان الحمار يتغوط، وقد تغوط طويلا مما أضاء وجه الرجل بهجة. Le soir, il l'enferma dans une chambre au sol entièrement recouvert de tapis de soie. Il tourna la clé dans la serrure et dit à sa femme: Nous allons monter la garde devant cette porte, car on ne sait jamais. Un voleur pourrait venir dans la nuit et repartir avec notre âne. L'homme et la femme s'accroupirent devant la porte, l'oreille aux aguets. Les heures passèrent. À minuit, ils perçurent un grand bruit dans la chambre. Ils écoutèrent. C'était l'âne qui remuait sa queue. Il la remua longtemps. Et le visage de l'homme était illuminé de bonheur. فقال لزوجته: اسمعي يا امرأة، اسمعي حمارنا،
غدا صباحا سنصبح أغنياء، جدا أغنياء. نفذ صبر الرجل من الانتظار، وما أن بزغ الفجر حتى أسرع إلى غرفة الحمار، وألقى بنفسه على الأرض فاتحا يديه استعدادا لجمع المال، لكنه لم يجد إلا كومة من الروث، فأخذ يفتش بعصبية، فلم يكن محاطا إلا بالروث، ولا أثر لأية قطعة نقود. Écoute, ma femme, écoute notre âne. Demain, nous serons riches, très riches. L'homme ne se tenait plus d'impatience. Dès que l'aube apparut, il se précipita dans la chambre et se jeta par terre les mains ouvertes, prête à ramasser l'argent. Il ne trouva qu'une épaisse couche de crottin. Il fouilla avec fébrilité, et partout autour de lui, ce n'était rien que du crottin. Il n'y avait pas trace d'une seule pièce de monnaie. عندئذ نهض والروث يغمره من رأسه حتى قدميه، وهو يغمغم: إننا لم نعرف أن نعتني بهذا الحمار، لهذا السبب لم يعطنا إلا روثا. هذا الحمار رقيق، لقد رأيته بأم عيني وهو يخرج قطعا نقدية. يا زوجتي، لن نخبر البقية عن مغامرتنا هذه، فسيسخرون منا. لنقل لهم إننا حصلنا على كيس من النقود، وعندما يأتي دورنا مرة ثانية فسنعتني به أحسن وندلله. Il se releva, couvert de crottin de la tête aux pieds, et bredouilla: Nous n'avons pas su soigner Satan. Voilà pourquoi il ne nous a donné que du crottin. Satan est délicat. Je l'ai vu de mes propres yeux expulser des pièces de monnaie. Femme, ne parlons pas aux autres de notre mésaventure. Ils se moqueraient de nous. Disons-leur que nous avons obtenu un sac d'argent. Quand notre tour reviendra de le garder, nous le soignerons mieux, nous le dorloterons. عندما جاء الأخ الثاني ليأخذ الحمار، سأل أخاه الكبير: هل أعطى الحمار مالا كثيرا؟ نعم، لقد ملأنا كيسا، أليس كذلك يا زوجتي؟ قالت الزوجة مبالغة: حتى أكثر من كيس. ساق الأخ الثاني الحمار إلى بيته وطبق نصائح جحا، فحضر للحمار طعاما شهيا: أعشابا طرية وأوراق زهر، حمصا محمرا وفواكه ناضجة، لوزا وجوزا، فطائر بالسكر، وحساء قمح ممزوجا بالبيض.
تلذذ الحمار بما قدم له. En venant prendre possession de l'âne, le deuxième frère demanda à son aîné: L'âne t'a-t-il donné beaucoup d'argent? Oui, nous en avons rempli un sac, n'est-ce pas, femme? Un peu plus d'un sac même, renchérit la femme. Le deuxième frère conduisait l'âne dans sa maison et appliquant les conseils de Juha, lui procura les nourritures les plus délicieuses, des herbes tendres et des pétales de rose, des pois chiches grillés et des fruits juteux, des amandes et des noix, des crêpes au sucre et une purée de semoule aux œufs. L'âne s'en délecta. وعندما جاء الليل عزل الحمار في غرفة مفروشة ببساط حريري، وبعد أن أغلق الباب جيدا قال لزوجته: سنحرس هذا الباب، من يدري قد يأتي لص ليلا ويذهب بحمارنا. جلس الزوجان أمام الباب ناصتين. مرت الساعات، وعند منتصف الليل سمع ضجة هائلة وراءهما. كان الحمار يتغوط. اسمعي يا امرأة، اسمعي حمارنا، غدا سنصبح أغنياء، جدا أغنياء. Quand vint le soir, on l'enferma dans une chambre au sol entièrement recouvert de tapis de soie. Après avoir bien verrouillé la porte, l'homme dit à sa femme: Nous allons monter la garde devant cette porte, car on ne sait jamais. Un voleur pourrait venir dans la nuit et repartir avec notre âne. L'homme et la femme s'accroupirent devant la porte, l'oreille attentive. Les heures passèrent. À minuit, ils entendirent un grand vacarme dans leur dos. C'était l'âne qui remuait la queue énergiquement. Écoute ma femme, écoute notre âne. Demain, nous serons riches, très riches. تغوط الحمار طويلا، وكان الرجل في قمة السعادة. ذاق صبره، ومع بزوغ الفجر أسرع إلى الغرفة، وارتمى على الأرض فاتحا ذراعيه تأهبا لجمع المال، لكنه لم يجد إلا طبقة كثيفة من الروث. راح يقلبها بعصبية، ولا أثر لأية قطعة نقود. فنهض وقد غطى الروث ثيابه وشعره وعنقه وأذنيه وحتى منخاريه وعينيه وفمه. L'âne remua sa queue longtemps, et l'homme
était au comble de la joie. Il avait du mal à contenir son impatience. Dès que le jour se leva, il se précipita dans la chambre et se jeta par terre, les mains ouvertes, prête à ramasser l'argent. Il ne rencontra qu'une épaisse couche de crottin, qu'il retourna avec fébrilité. Il n'y avait pas trace d'une seule pièce de monnaie. Il se releva. Il avait du crottin sur ses habits, sur ses cheveux, dans le cou, dans les oreilles, dans les narines, dans les yeux et dans la bouche. قال لزوجته والبله باد عليه إننا لم نهتم بالحمار جيدا لذا لم يعطنا إلا روثا هذا الحمار رقيق لقد رأيته بعيناي يروث قطعا نقدية ومن ناحية أخرى انظري أخي لقد حصل على كيس مملوء بالنقود أستحلفك بالله يا زوجتي أن تكتمي هذه المصيبة عن إخوتي حتى لا يسخروا منا لنقل لهم إننا حصلنا على كيسين وعندما يحين دورنا مرة ثانية سنعتني به أحسن وندلله. L'air est pété. Il dit à sa femme: Nous n'avons pas su soigner Satan. Voilà pourquoi il ne nous a donné que du crottin. Satan est délicat. Je l'ai vu de mes propres yeux expulser des pièces de monnaie. Et puis, regarde mon frère. Il a eu un sac plein d'argent. Femme, je te conjure, ne parlons pas aux autres de notre malheur. Ils se moqueraient de nous. Disons-leur que nous avons obtenu 2 sacs d'argent. Quand notre tour reviendra de le garder, nous le soignerons mieux, nous le dorloterons.